stay dito. Kapag may nag-check, Ayun, no? check. Crown. Hindi ko maano. Ayun o. Ito, check. Hit niya lang. Yung Jane lang. Patayin yung Jane. Walang, go. Papudosi. Go. Go lang. Si Zane. Tingin kay Zane. Wala magdodrop ng isa. Wala magdodrop ng is. Come northeast now. May cooldown sa'yo. Come northwest. Look northeast. Come northeast. Pamark ka, sir. 3, 2, 1. Hit now. Nice. Spread. Mag-hit na yan. Spread. Look west side. Pahin ng west side ko. Kamis nga. Regroup is. Come northeast now. Tanks na natitira nila. Come north. Habulin nyo. Tanks na lang natitira sa kanila. Come northwest. Ingat kayo sa choke. Left tanks, pa-stop nyo ah. Keep walking. Baba na kayo ng choke. Mag-engage ako. Look northeast. 5, 4, 3, 2, 1. Hit northeast. Walk lang. May engage pa ako. Look north ah. 5, 4, 3, 2, 1. Hit now. Keep walking. Spread lang. Just walk. Wala na ata sila. Brawl nyo. Look northwest on the gate. 5, 4, 3, 2, 1. May ano tumatakbo eh. Battle mod. 4.4. Oh, naka-rhino. Yun yung naka-rhino. Pasama ako dito. Patay to. Astral 4.4. Ben. Abot ka ba dito? Healers yun, nasa southeast na. Dalawang healers na. Southeast na. Kung saan yung yung Rhino? Tignan